আমি সোমনাথ। তো আজকে আমি আমার দাদা দুজন ইউপির জন্য রওনা দিচ্ছি। আমার এক্সাম আছে। তো সেক্ষেত্রে যাওয়ার সময় অনেকগুলো ড্রয়িংও বানাই, লাইভ স্টাডি করি। প্রায় বলতে গেলে ৩-৪ জনের ড্রয়িং বানিয়েছি। এটা হচ্ছে আমাদের আর্টস কলেজ। তারপর আমি কলেজে গিয়ে আমার পরিচয় দিই এবং रैंप वॉक करी। नमस्ते, मैं सोमनाथ और मेरा हिंदी थोड़ा टूटा-फूटा है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा स्कूल का नाम है करदा बानी निकेतन हाई स्कूल और मैं आया हूँ इधर आर्ट सीखने के लिए। बीएफए में हूँ और यहाँ का जितने भी मेरा हम मतलब मेरा उम्र का है, इसको मेरा प्रणाम, प्रणाम नहीं और प्यार और मेरे से जितने भी बड़े हैं उसको मेरा प्रणाम। नमस्ते। रविंद्रनाथ नंदाव फाइनांस। আমাদের কলেজের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমরা বারাণসী ঘাটে ওখানে আরতি দেখি এবং নানান পুরনো বাড়ি যেগুলো খুবই পুরনো ওগুলোকে দেখার পরে আমরা আবার বাড়িতে ফিরে আসি।